Itu festival suru kora itu festival mana bichide hi itu bichide hi agriculture operation to suru kuri go lo ni so cham shai viewers apa ha long la ka asun ap na apa jango nong ok na chi zo samai sha pawra luig na kiman jo nai che chamyungan ko tha na chana moi ekta chamyungan ko tha hi kaule monja se aro samai je hanam de ekta to luig na jai dole mona se moi ahoma me gobo sob mano ahoma me gobi de ido good morning wish kura obo ahoma me ahoma me thank you itu na pauri gina good jai libi to lui jai libi a chong ding a tau ku a bem theu tho ko nye lum je nong go ai go Visha Kadevjan, most respected Sri our guest Sri Mathang Yanthan, Honorable MLA and Advisor Agriculture, Government of Nagaland, and his team colleagues, Samai Bao Festival host Sri Binye M. Lamkeu, Honorable MLA, Government of Nagaland, respected Sri Niku Zido DAO Noklak, Temjin Nongsang, ACDO, Animal Science, KVK Tunsang, Sri Benjong Limba, Yesi Banso, Nongo Aigo, Chita Hausha no Bongono, Geneshow, Mercenary Jog Jinuje, Lago as Abem, Vishakadeuje. Itu logo de, respect their department officials can, alak department bra Aigna se, Aigna Takan Abnan, Sobki respect the se. Nongo ai go ba cho sing da mongo nok pao nok sing hoi ne hoi ga mo na leu se le ga ga noi jin na siu asa nong chi tha samai na go ni a ha shong pa bo shap ga yo no a ha shong a bem vi sha go na he mong ling ga lo gu de je program de na cha ge de ekta ro go le mon ja se when we try to speak English, our English it's just like a Kohima traffic jam. Or Nagamis Kida Gobo, Mokan Rasta Nisina. Otol Spishi Hagi, to Nobonja de Abnikani, Itugi Goesnegi Goigina, Nakamis hobby, English hobby, Abniani, understanding Guri Divide Goigina, Itubi Janai de se. Idia Bukram sequence so inaga Puri Dikase, Chita, Lomiga Gunanong de Vigaje, Patonok New. Chizo Samai 2026, 24 Babir, 2026, Kaushiu Public Ground, 10 Ohom, Shabao, Festival Guest, Sri Mathang Yanthan, Honorable MLA and Advisor Agriculture, Government of Nagaland, Samai Bao, Sri Binye M. Lamtheu, Honorable MLA, Government of Nagaland, inauguration of exhibition stall by Sri Mathang Yanthan, Honorable MLA and Advisor Agriculture, Government of Nagaland. Itu program khatom hwa bichide thaigo inauguration do nong tokan hoi shwa no chitha na khem gade nong dei be public hoi kam thi hoi shap na mathap kan taw ne he ma shwap kan taw chai du chai je asa tokan hoi no achim jo hoi na li lo ga athi da nong la ga cha ko je ga de je program sequence ni ga puri ase Chizo Samai Chi Thaling, Noi Thang Bao, Shing VDP Secretary, Batso Village. 1. Ayomi Sao, Pastor T. Langshi, PDBD. 2. Mong Ling Galo New, P. Bishong Chairman, Batso Village Council. 3. Chizo Samai Ana Atha, Sri L. Baming, President, Batso Range Public Organization. 4. New Alal Newa, A. Sri Niku Zido DAO Noklak, B. Dr. Temjin Nongsang, ACDO Animal Science, KVK Tunsang, C. Sri Benjong Lemba, ESC Banso, D. Sri Binye M. Lamtheu, Honorable MLA, Government of Nagaland. 6. Zui Hang, Batso Awum, in charge, Jilio Longshe. 6. Achim, Sri Mathang Yanthan, Honorable MLA and Advisor Agriculture, Government of Nagaland. 7. Theo Menu,
El Bashar Chairman Batsonoking Village Council and Convener Planning Committee. 8. Athu Misao, Pastor P. Kaiko, PN, PT. Cultural display by Batsonoking Cultural Troupe and Batso Cultural Troupe, both male and female, followed by cultural feast. Ita program number 1 dia ase. Chitha ayon ko sije ayo misao Pastor T Langshi PDBT abahaw ataw kije. Go you talk nong the Viga minus Hawe. First Chronicle chapter 16, verses 34 to 36. Give thanks to the Lord, for he is good, for his loving kindness endure forever. Then says, Save us, O God, our salvation. Gather us together and rescue us from the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Blessed be the Lord, the God of Israel, forever and ever. And all the people say, Amen, and praise the Lord. Apau how tilme na lakiu, atiali danai apa amenoi, apa chuche atu chiyange, apa dalaniu, o jasakip shajan, go jasa akipsha, million nishu lano, jasa akipsha, jasa anyokam, nong naido, anye asiuno, lumshago, jasa tilme ga noye. Israel go apau lalom. Lo ne atu chianga apa lalom. Nong nai kiu nyo apem ninyu. Amen. Apa lalom mi sauje. A king ning ko nok nyu na nyau nyu lom kiu che. Nong king de no go ni. Lo ni chi a de a li zo lo go ko no nye nong chi go ku chen na tao nai. Apa ko Isu Krista nya chu chi nong king de no go king ba no go a shao. Lâu như chi thà nó lâu của khu chân là tao này, yo mong xếp chân giác thiệt điều thọ, anh yêu và xin yêu nó đang ngam go, abe mo amen để nhiều go, apao nhiều lùm mẹ, cô ní nhỏ sâu xa chân là sông hôi, anh yêu kề hôi, anh siêu wo, hôi cầm nó thiêu thọ, nóc nhiều nó thiêu thọ, à tê sẽ sông như mây nên nhiều nói nhé, nè kiêng nên go ơi sâu cái sa nhiều có ốc kiwi nói nhé, abe nhỏ lâu siêu, lâu như cho sao nông chi do samay nó. Apau ko Isu Krista nye ka solo chen dao nai mong liang na ko la ko ho chi sio na ko la ko ho phiu he la me ka te nye điều kiu yo mong siu chen na ko thua thi lo thiu tho nong chi ta a be ma pho ka điều kiu che lo ni sui na hang he ko yo o kiu điều chen shi sling no be ma me na ka gi khu chen na dao nai apollo mo som na che sa na pong e ka điều kiu o ko so among me o so na shi da Isu hau nye lom na kiu ko ok na shao ko Akam chua ya pe ma pho ka điều kiu ko king điều na lo siu sang gi sunya ka mi sau che pho mong che dio amen. Chitha lamia de liu shao che mong ling ka lo nyu phi pishong Chairman Batso Village Council ataw thom ka điều kiu che. Subsege Isorge thanks TS. Respected Shizo Samai Chairperson, most respected Honorable MLA Sri Matang Yantan, Advisor Agriculture Government of Nagaland, Sri Binya Emlam Dev, Chizos my host and Honorable MLA Government of Nagaland, respected Midoveli Ladu, Additional Director, Agri, Dr. James K. Jewang, Joint Director, Agri, Vigado Wijimo, Joint Director, Agri,
Rajamo Gigon, Deputy Director, Agri, R. Aguila Rotong, Deputy Director, Agri, Mongo Jolen, SDAO Dusang, Agri, Sri Nigo Zido, DAO Noplak, Agri, Sri Bangchong Lemba, ESC Banso, Dr. Temchen Nongsang, SCDO, Animal Science, JBK Dusang, Sri Mr. Samuel Sangdam, SCDO, Agronomy, JBK Dusang, Dangikiba, Agri Inspector, Mr. Pentango Jantan, Yang DBA Sangdam Class 1 Contractor, and Mr. Pangum, General Secretary, NBF Noglak Division. Especially Tangsui media friends. Aji Idu Humoi Shizo Samai 2026 Amar MLA Benye Emlam Dio Dai host Korea Humoi de Idu program di Madyanisna Patso Range Village Council Chairmen HGBs Patso Area Administration Departments Alag Honorable MLA Tar Logodi Party Leaders Khan Aroyadi especially Patso No King Patso Dancing Drops Male and Female Yadi Public Sudubra Lugine Tangor it was Chizos my shit had a Kimanjun Aiganase so it took Kushi Nambra welcome Korease Aji we can Chizos my Nodun Sardi Postiti Tagakan Ajibra Luigana Nodun Kitty Nodun Pichun Kiki Lagabola se Chizos my Itu Mania Bichidi Kitty Jahan Nijor Kitty Nijor Kabole Ki Bijun Kinaga Panai Kabo Sarbol Kam Guri Jabon Nimidi Itu Chizos my Manilwa Bichidi Muigan Nodun Sar Nodun Kitty Amigan Kitty Bijun Kiki Lagabola se Muigan Itu Lagai Gana Jai Kindu Muigan Pishi Sar Itu kan Namani Gana Aishe Pishi thanks to us Honorable MLA Mr. Benye Emlam Theo Dar Aji Patso Nok Newdi Itu organize Kuri dia Itu Humoide Muigan Chutu Dangor Itu Laga Kahani Noile Itu Laga Festival Kinaga Absorb Kuri Itu Laga Pujiwo Karni Village Council Head Kambra Noile Public Kun Brabi Itu Agedi We can be recognized organized Kurivole na Bara Ishi time Aishe Aji We can Laga Advisor Dar Ahayana We can Logodi Itu Chizo Smai Chita program do Kinaga highlight Kuri Dibo Mokan Logodi ki encourage Dibo Mokan Bishi welcome Mokan Kushi Bra Rokase Itu Nimede Itu Chizo Smai Chita welcome day Moy Katabra So ke welcome So Kushi Bra Loya Sede Gogina Itu Koi Diase Idia Moikan Postidi Aha Namde should do ekta presentation
dibo moi khan posti na paure bo moi khan logoti declare guri dibo moi khan laga wait to thun asena tokia asena that is to pandigna rakhi di ase tai khura bichidi moi khan laga tok sok hoile tai sai dibo aru moi khan laga sob thagise hoile tai ki mangibo moi khan bi itu dibo hoile bi moi thabna ase tai aji moi khan laga tok sok do sob sai dibo goina ekta submission of memorandum person of new namra itu submit kori di ase Tiume Chijo Samai Anatha Sri L Beming President Paso Range Public Organization Atau Nyahau Siu Butiu Gije Mandya Chairperson, most respected Mathang Yantan, Advisor, Agriculture, Government of Nagaland, most respected Honorable MLA, Mr. Pania M. Lamthil, respected Midoveli Lato, Additional Director, Dr. James Kie Chawang, Joint Director, Picato V. Jomo, Joint Director, Rochomo Kikong, Deputy Director, R. Akila Lettering, Deputy Director, Mongku Cholen, SDO Tunsang, Sri Nico Zido DO Noklak, Sri Penchong Lempa ESC Panso, Dr. Temchen Nongsang ACDO Animal Science KVK Tunsang, Mr. Samur Sangam, Esido KVK Tunsang, Tangchi Kiba Agri Inspector, Mr. Pentong Yantan, Yang TP Sangam, M. Pengum General Secretary, Tangsoy Media Friends. Aji ako yate Panso area Sarong Dapilak Public Kiman Jama Hoshe Boila on behalf of Paso Range Public Organization Namde Boila Hoshipa Janatiase Ambangando Kamyungan Kando Arnai Nakamis Quadam de Akede Puanishina Napungcha Takibo Nichur Correction Kurilopi Ami significance to Lekanai Olebi Amakan Kinaka Taki Aishe Ito Paso Manukando Jani Kindo ahakan logote amakan ki thakisle itu janai dibole monase amakan panso kwado amakan kon prabi itu pusti panai tiapi nohoi forefather ancient time bara panso ko gna thaki ashe panso bara to Yimchong Post TV Banashe Tinda Chardatu Ako Panso Bracha Tonok New Pangtak Abne ko Chasho Gele Post TV Chashele Wagana Tosrakan
posti besi thaki lebi nijo baba ma forefather laga posti di chatam do hele posti chaisele inaga kwe aji educationally aji kali amkan iku na chana ekdom hal ektate ase aji chizo samai wabi nature surrounding sob logote ki kotha ko bola ase koi gana kinaka bijun sujun hali gana amakan all the harvest kori gana thaki chapo ito nature surrounding sob logote cooperation kori gana kotha alak wa manu hobi nature kiman nature pacha koi gana panai gana aise itu khan logote sob bijun sujun pi dia pachi kori gana na pongcha pachi kori gana amakan thaki aise kendo Christianity aha pichide itu thorom do amakan alup din chari gana aise kendo achikali do kamen bra sob anchor de nature traditional forefather laga thorom ki ase itu jola bola ke le koi ase itu logote amar MLA Mr. Panye arbra itu host kuri ta karne khushi de ago ekta kotha bi obolomon ase agriculture ago bijun sejon ago postide bijun sejon harvest wa bichide kinaka kuri gana chola bolage itu bi amakan advisor matung yantan tarbra pansode kiman machine dise rice mill hobby noile pani khiti de chola bole machine khan bisi dia karne itu bi khushi ba laga yitya bi na pauru bola laga itu koide aside akide bi tire land resource tate director thagadam debi 500 de aigana sugar can machine bi dise ago bi cabin building bi banai dise ago amahando phal dina chani mitha de laga machine itu bi dise amakan logote morom gorigana aisha yidia apne tarik tebra retire hua bichide MLA hoise koigana kitia honishe pacho mano MLA hoise ako panjebi hoise amakan karni tu toita hoise koigana amakan khushi paise de to achi apni yati hai pongchise bishi khushi paise de ako achi tarik tebra loigana department alak kiman chun 500 di pongchise amar pacho manu ase kogan achi bra apna kan kitapi nahara jakate itu rakhi loile phal hobo apni ami pacho manu ase kogan to amar forefather time te suru guri gana up to 1974-5 tak itu thorom guri thakise কিন্তু itu bichide revival ki itu aha karne itu loktin chari jaisa কিন্তু itu chicho samai itu to
par hoa lagat sar tati kiman ki pai kana aise itu karni pi bhagavan ke amakan thank you koi kana ako aha lagatin tipi itu sar tipi ki lagabo itu lost na hoy kana pi chun phal hai kana pi khatam na hoy kana tosra posti tok paile ta tipi motot korbo pare kana sufficient tipi dai ko kana eto dharam gora eta tangor eta ase aji kali khando ito ekdam hurung isina phabi কিন্তু আমাখান বাবা বাজি লাগা হিসা ইটো একদম ভাল একটা আছে তো আজি আমাখান এডভাইজার পৰা লৈ গনা এমএলএ পৰা লৈ গনা কিমান ডাঙৰ সাপখান আইছে 500 মানুহখান ইজন নহলে আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্ট লাগা সাপ্লাই মাঙিবলৈ আহিলে all tapi mangibu pare hoilebi apana khani itu tu inaka nohoi inaka asete koi kana apana khani samjai kana pacho manu ki itu matot kurile amakan tu iku apana khan kiti bole nai hoilebi amakan sob Christianity ase amakan isina loko matot kurado heaven to be isobra apna laka matot to amakan isina to khya manu ke matot kurado heaven to be nap kuri gana rakhi dibo ko gana amakan akha ase to achi amar advisor bra loi gana kiman tamor sap kiman leaders aise apna khan logote itu 500 laga significance itu janai dia se to tati napongja thakile ami ke map tibi thank you Niwa lala niwa bracket a Sri Niko Zito TAO Noklak P Dr. Tem Jenong Sang SCTO Animal Science KVK Tunsang C Sri Pangchong Lemba ESC Panso D. Sri Pinyam Lamteo Honorable MLA Government of Nagaland. Abdi Khan, you may kindly take the stage one after another. Zilla Chairman, Sri Shayan, DDB Secretary, respected Sir Matan Yamtan, Honorable MLA and Advisor Agriculture, Government of Nagaland, respected Sri Penny Lamtiu, Honorable MLA, Government of Nagaland, Sir Madhubile Ladu, Additional Director of Agriculture, senior officers from Directorate, row officers from other districts, village leaders Khan, Rohide, Kunko Nahina says, Subke, Chicho Smaula, warm wishes, Subke DADS. Aji Isor Bra Mohange, Napal din ekta dine, Mohangi we invite Kune to Hanla festival de participate to the Bisi thanks there. The organizing committee can Mohana Honorable MLA Borali Kune in a program pal organized good dear Bisi thanks. Mohana Sir Matan Yamtan, Honorable Advisor Agriculture, Tai Mohala time paine, Tai time spare Kune, I know Mohangi visit good dear. Thank you, sir. Tai kut jailibi tela footprint dangor na wi blessing dangor charine jai thake done aji mogan kum tan ida hina je tela kotha phalbor huni tela blessings kan receive kuri mogan ditu patso range sai silu do ekdom isor bra bless kuri la jaga ekta ase mogan la honorable MLA de bra ase mogan la DC de bra ase aru prominent leaders kan politicians kan bal ase done Isor la blessing to ekdom dangor to kan lo port ase ni koi dia ase future to be phal leaders ulabo itu jaga bara
Aro ite farming system sai chulo mokan la forefathers kan para mokan ke dia nisina mokan la farming system to dum natural ase mokan la products kan tu organic ase itu karne mokan itu kan kha karne life to lamba ase na ki bhabi alag district kan ke compare kurse lo ipine bura buri la population bisi thake that means that itu la lifespan ipine kan ni bisi lamba ase itu karne mokan manu ki copy ke try na kurine nijor like ki ase itu improve kurle try kuro lage mohan modern agriculture ina kotha kuisi gele mohan picture kuro pore tade tractor dangor kan ekdom chemical fertilizers kan synthetic pesticides kan use kurine produce bal pai only tade disadvantage bisi ase mohan la health to effect hui jay aru pollution kan trade kure soil residues kan trade kure die itu karne mohan la natural farming to kina improve huine jabo kina mogala productivity to balwo itu hani focus kuine jai level wo mogala itu la area saisul do bisis ko base land development bisis ko base aro mohan forefathers compare mohan ge knowledge dia nisina seed vision diole time de any disease resistant varieties kan diwo aro nimok pani bra overnight soaking kan kurbo aro mohan fertilizer place te mohan nijor la compost kan banaina compost manure kan bar mohan la khiti kan de disile balbo nole itu na bari guli green manure kan use kuro pare damcha sanhim itu kan ina wichilu fertilizer place te itu kan replace kuro parbo aro pesticides kan la place te mohan biopesticides use kuro pare isor bra mohan ge pata alag medicinal pesticides composition thagela bisi din ase itu han use kurine like example nim kan ase citronella kan ase nauli alag bisi ase itu ani mokan machine dagor na thagili mokan la mixie grinder kan para itu kan la juice banaine spread kurisi gulu ni disease can be control kuro pest infestation bi kamti hobo mokan aro itu biopesticides use kura kan do ya thagibo lage itu biopesticides kan chemical kan jina effective na hoy itu ane ekdom timely infestation heavy na hoa gede itu han use kuro lage ina huisil do mokan la produce to ekdom bal thagibo ekdom sustainable aru mokan la gau to healthy mon to shanti hoine thagibo mokan itu salbi pray kura je isor bra thik time de hawa pani sunlight kan dine mokan la productivity to ekdom bhal pabo na pray kuri dia ase Isobra mokan noklak district bless kuro may God bless Patso Nokni. Thank you. Respected chairman of today's program, respected special guest Shri Mathang Yangtang, Honorable MLA and Advisor Government of Nagaland, respected festival host Shri Penny M. Lamtui, Honorable MLA Government of Nagaland, dignitaries from different departments and public organizations, council chairmen Khan, pastors, Kampura, council members, aro Pustimanon Kiman, Aginase, Sobke, Keviket Sampra, Salam Janai Diase, aro Sobke, Jetso Festival Wish Kuriase. Poila Nyange, thanks Diase, Mokanki invite Kuragane, Mokan KVK to a little research and extension center Iktase, 100% central government bra fund Kuralaga. Aro India de Welito Itia, 731 districts de Kulagina se, Aro Nagaland de Welito, 11 districts de Kulagina se. Aro Mokala main come to Welito, Kitigan technologies can nutun lab to generate grad Welito, Mogan field level can di Mogan test Kure, PAL technologies can do Mogan Aro 2 sal 3 sal Kurina, PAL Welito demonstrate Kure, Aro Mogan farmers can get Nuelebi, rural youth can Nuelebi, extension functionaries can get capacity building program Nuelebi, skill trainings can Mogan organize Kuri Tage. Aro Mogan Ekta KVK Center de Welito, Nojon technical mano, Aro Sachon administration brase. Aro itu Nojon do Welito, Ekrian alag department bra, Mogan staff do consist Kure. Mogan aji India to Saishi Welito, 55% population do itabi kiti kan di involve ase.
আৰু মোকান নাগালেণ্ডটো চাইছোঁ হ'লেতো এতিয়া বি 70%। আৰু খেতিৰ পৰা ইকনমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰাটো হ'লেতো ইণ্ডিয়াটো হ'লেতো 18% নিচিনা খেতি কৰাৰ পৰা পায়। আৰু নাগালেণ্ডটো হ'লেতো 28% নিচিনা ইকনমিটি কণ্ট্ৰিবিউট কৰাটো এগ্ৰিকালচাৰ পৰা পাই আছে। তো এইটোৱে ষ্টেটিষ্টিক্সটো একদম ইয়াতে পৰা পিকচাৰ এটা ঠিকাই আছে এগ্ৰিকালচাৰটো মোকান কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। তো মোকান জানি আছে পৃথিৱীটো ডাঙৰ হৈ নাযাবলৈ নহয়। মাটিটো খেতি কৰা জেগাটো হ'লেতো কমতিৱালা হৈ আছে, মল কমতি হৈ আছে, পানী কমতি হৈ আছে, পৃথিৱীটো গৰম হৈ কিনা যাই আছে, নহ'লে পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ কৰি না যাই আছে। তো মোকান কালি দিনটো হ'লেতো ফুড ছিকিউৰিটিটো হ'লেতো মোকান কাৰণে চিন্তা হ'ব বুলি আছে। তো এইটোৰ পৰা মোকান এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ লাগে। ট্ৰেডিশ্যনেল ফাৰ্মিং চিষ্টেম কাৰণটো হ'লেতো গ্ৰেজুৱেলি মোকান পাৰ্মানেণ্ট ফাৰ্মিং চিষ্টেম দি যাইলে মোকান খেতি কৰাটো হ'লেতো সাষ্টেইনেবল হ'ব। আৰু এইটো কাৰণে মোকান কি কৰিবলৈ লাগে হ'লেতো টেকন'লজি নতুন গান মোকান ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন হ'ব, ক্ৰপ মেনেজমেণ্ট হ'ব, নহ'লে soil and water conservation hobi, horticulture te hobi, নহ'লে fishery, animal husbandry, এইটো আন সবতে খেতি কৰা নেম do মোকান চলাইলে মোকান productivity, productionটো increase হৈ না যাব। আৰু এইটো হ'লে মোকান খেতি কৰাৰ পৰা ইনকাম থাকিব, নহ'লে nutritional security হবে, food security হবে, livelihoodটো হ'লেতো খেতি কৰাৰ পৰাই মোকান পাব। আৰু কোৱা নিচিনা আজিলা ফেষ্টিভেল নিচিনা গান মোকান ফেষ্টিভেল গানটো সবটো খেতি কৰাৰ ৰিলেটেড খানি আছে। তো মোকান প্ৰডাকশ্যন থাকিলে মোকান এইটো ফেষ্টিভেল কাৰণটো হ'লেতো মোৰ ছিগনিফিকেণ্টলি মোকান ফিউচাৰতে চেলিব্ৰেট কৰি না যাবলৈ পাৰিব। তো খাটাৰ পৰা মহিলা কথাটো ইয়াতে খতম কৰি দিয়া আছে। ইনভাইট কৰালা নাম্বাৰ এইটো চালটো হ'লেতো আপুনি চবকে পাম্পাৰ হাৰ্ভেষ্ট আৰু প্ৰস্পাৰাছ 2026 উইচ কৰি আছে। থেংক ইউ। Respected Chairperson for today's program, most respected our Chief Guest, Shri Matang Muley, Honorable MLA Advisor Agriculture, my deepest respect to our Chief Host, Shri Penny M. Lemdoi, Member of Legislative Assembly 57 Tonok, my respect to all the high government officials, HODs from Kohima, my respect to village leaders, elders, brothers and sisters of Onsodong. Today, as we gather to celebrate Chitsa Sumai, our hearts are filled with gratitude, hope and unity. This festival, Chitsa Sumai, is just not a traditional festival that have passed down from our ancestors. It is a living testimony of our deep connection with the land, our faith in God, and our respect for the noble work of farming. Chitsa Sumai marks an important season in our agricultural cycle. It is the time when we clean our fields, clear away the remains of the past harvest, and prepare the soil for sowing new seeds. This simple yet powerful act of cleaning the field carries a deeper meaning. Just as we remove weeds and unwanted from our fields, we also remove negativity, doubt, and hardship from our hearts. We make space for new beginnings, fresh hopes, and renewed faith. For generations, our villagers and farmers have depended on the land for survival. The soil beneath our feet is not just earth. It is our provider, our teacher, and our blessings. Every seed that we sow represents faith. Every drop of sweat that falls represents sacrifice and dedication.
and every harvest we gather is a gift from God. Chitso Sumai reminds us that agriculture is not merely an occupation, it is a way of our life. Farming teaches us patience. A seed does not grow overnight. It requires our time, care, sunlight, rain, and protection. In the same way, our lives grow through patience, perseverance, and trust in God's timing. As we invoke God's blessings during this festival, we pray for favorable weather, timely rain, protection from pest and drought, and a bountiful harvest. Strength for our farmers who raise before dawn, who work tirelessly in the field, who endure uncertainty year after year. Farming is full of challenges: unpredictable climate change, changing of seasons, and hard labor. Yet our farmers continue with courage and determination. They are the backbones of our village and the guardians of our food security. This festival, Chitso Sumai, also strengthens our unity. Agriculture has always been our community effort. We help one another in clearing fields, sowing seeds, and harvesting crops. Chitso Sumai Festival brings us all together, not as an individual, but as one family bound by shared land, shared labor, and shared faith. Let us remember the wisdom of our elders. They taught us sustainable practices, respect for nature, and gratitude for every harvest. As we move forward in modern times, let us combine this traditional knowledge with new agricultural methods that improve productivity while protecting our environment. Let us take good care of our soil, conserve water, preserve our forests, so that future generations may also celebrate Chitso Sumai with joy and abundance. Dear friends, Chitso Sumai is a celebration of hope. When we sow seeds, we do not see the harvest immediately, but we trust, we believe, and we wait. And in the waiting, we grow stronger in faith. Today, as we clean our fields and prepare for sowing new seeds, let us plant seeds of unity, kindness, and cooperation in our community. And as we celebrate Chitso Sumai Festival, may our Almighty God bless our land and our farmers with good health and strength. May our Almighty God bless our village with unity and prosperity. And may our Almighty God place our harvest in abundance. Happy Chitso Sumai to everyone. Thank you. Abemda ahumame. Good morning, everyone. Ami respect kuri taga Chitso
Smai Noitang Bao, Chairperson, Shri Singh, UDP Secretary, Pasu Village. Ami Hotai Man Kuri Thaka, Achi Amikan Laka, the festival guest, Shri Matang Yantan, Honorable MLA and Advisor, Agriculture, Government of Nagaland. Aro Taila Bichide, Additional Director Ba Loigina, Department Officials Kan, Pinsang Noklak, Aro Koima Ba Kimanjun Aishe, Aro Adi Ami Hodai, Man Kuri Thaka, Amikan Laga, Paso Headquarter ESC, Aro DEO Noklak, Aro Officers KVK, Kutur Pinsang Bra, Aro Aji Adi, Itu Festival De Bobole, Amar Paso Nokniu Laka, Council Chairman Ganba Loikina, Nokpao Nokshinkan, Aro Nashai the Chujagan Ojin, Paso Nokju Socho, Kimanjo Nahigina se, Sopki Agede, Kushiba, Koda, Janaidia se. Mi Lehai on Yape, Napio, Tis a Sui Digano, Chong Sui New, Tibia Solaka, How Awana. Panso, Patso Noknu, Patso area, the land of the Kamningans. It's in the easternmost part of our state, a remote area. But Muhando, we are very blessed. God has blessed us with wonderful soils. Amar Manuke Isorbra, Mati Pal, Chakapal Dinasi. Forefathers pra loikina baba bachi pra loikina amikhan etu mati do amikhan laga sabse dangor thun kurikina amikhan agriculture bra amikhan la life palikina aha ase holibi as time passed by, as new generations came and new futures came, muhan we wanted ways and means, a guidance on how to carry about this system of agriculture. Amikan agriculture do kinaka akilu jabo, achi amikan bishi bhavana kurakse. So we are very thankful to God today that a blessing came in the form of our honorable MLA and advisor, Shri Matang Yanan. Dailaka advice, daila guidance tigina, daila officials lugina achi amikan. Itu means janibuli monja. Udu mati amikan ba isorba amikan ge diado. Kinaka Pal Rasta di Lugina Jabo, Udu Amikange, Rasta di Kawale Ahakane, Sobsiake, Isorge Vitanibat Diase, and sir, we are very thankful of Niba Naka Aikina, Amikange time, our guidance Tiado. Festival Laga significance, Amikange, Amikanla leader Kanba Purina Tikashi. Amikan Laga Agriculture Society, Kina Kurina Jabo Amikan, Kunuma officers, our department officers come up with it. Holiba Chia Diami, Itu. Chiso Smai, Wala Nambra, that the department officials can get Kimanjo Naginase, Apne can get do ekta request Kura, Ara Chanai Dibo Monjayase. Amar Manukando, we are very deeply rooted in traditions and culture. Like the same way, our system of agriculture is also very traditional. Those days, we seek new knowledge, new means, and new ways of improving our agricultural cultivation. Utuba Atu Rasta Day. Amar Manukan Kibi, Apnikan Bra, Rasta Dikai Gina, Aro Akilu Jabo Parle, Bishop Hal Hobonaki, Guinadu, Achi, Festival Boala Number Dicta, Janai Diase. Loni don't Sumainago, Alice the Shiganoine. Loni non Sumaino. Chiso Chisumbe Jinjanga, Chisu Paso Noknu, Chisu. 这个基金讲个老年就是拿修那个，这边老就是我重点过好前面那个，那个你就是那小包，啊不老年 MLM 这个那个就是80号的就这个新年，老年啊不好了看了好，就是这边个，然后老年还要个那年，这边啊不两了，啊不讲个啊对前面那年就是弄懵了对不？你啊不讲了对啊古线啊奥线。 弄就是包装个，哪个个苦个，就是啊几个。老年弄啊，自己话他没，
no atao lo de lo ni just pass down la apa tai ga just Nagaland government just on the chief minister as literally Dr. Nifiru apa ki ojinli futsal turf no kem de lo ni apa shop ki no ni development project no just thank you today laka pass atang de pass down laka no just up and just pass high to the pe lo ni do yo go so Ting development government aliam la atis the development shin na just momo thank you bao zang jin li ju je ga bao zang ga ga ge ga ku go ta just asa da la kha no ni ga de che lo ni just cham shai ki as apa ha nong la ga asu ap na apa jang go nong ok na shi da just la kha jula go la kha mi sa go lyang ga thi go da nong kam shi jin ni go nong ni la kha ni ga de che nong samai sa wa de do khe wa de do planning convener secretary ne member committee hoi shahau laka mepim ki go selin logo atang ki bishi astalaka so monje aso no chisio jangal loni no smai no so ashune pi amongla ma shong meng nong pi laga就是把这弄开 society 气体ka amo 气体个laka loni 就是这一个几个市经理几个市经理弄pi laka amo 气秀laka 就是阿下的几一个 我一个几个顾个所以的农民农是买稍微就那个有农了个老帮个对不对 Last but not least, I'm also very grateful to the media for your coverages, and I hope and believe, as our expectation, that with the celebration of this festival, our style of agriculture will be ushered into a new area. Of course, with the guidance and blessings of our honorable MLA and advisor agriculture, we have great belief that, sir, today your presence physically, not only physically, but your wisdom on the ways of agriculture and your blessing will be an asset to our people. With these few words, I conclude my speech. Thank you so much. MLA and advisor, agriculture, government of Nagaland. Itia sir, abni ke time diye se. Tai khara hua logote mo khan bi sob khara hoine welcome kuru de. Please sit, Ohibi. Respected chairperson of this program, Mr. Shein, Aro, Amar Laga esteemed colleague, Honorable MLA, Amar Bhai, Pini M. Lamtiu, Aro Amar, सबसे respect दिया servant of God, pastor, amakan logode chuk digina se, tar logode bi respect diya se. Aro, yade giman village council chairman, aro elders, pasta khel, pasta posti de, para ahigina jama gurigina se. Aro giman da organization para leaders ahigina yede. Itu program de chuk digina se officers from various departments iman yade ase my media friends aro Banso area mano giman yade chuk digina ase apne khan sob logode salam janai diya ase Aro aji ahigina apne khan logode apne khan laga shakal dikhigina apne khan laga face dikhigina aro itu jaga de ago ahibo digina apne khan ke log kuribo dia do bishi khushi pai ase ami second homecoming nishina kunuba morning de khushi du nishina bishi amar laga khushi do janai dia ase apna khan logode itu nishina phal homoi digina phal team digina apna khan ke lo guru dia do isor ke bi dhanyabad diya se apni khan laga itu chitso sumai itu festival puri thaga din de itu program de ahi gina apni khan ke lo guru pari se aro itu program de itu participate guru dia do invite korea do
organizing committee khan logode aro especially to my colleague honorable MLA logode dhanyabad di ase invitation amike dia karone aro etu opportunity amike dia karone bishi khushi ase aro thanks di ase aro amaka naha to apni khan bi khushi bara rukhi thaki kina iman bhal reception dishe warm reception dishe apni khan laga morom dekhaise khali ami hi nohe kina amar laga logode giman jon aise apni khan laga morom do bi dekhaise through gifts wonderful gifts etu karne bi dhanyabad di ase anso to ami karne to notun nohoy aji to 3 par ahi ase na 4 par ahi ase I think third time আমি আহা তো খালি এইটো ফ্লাইং ভিজি নহয় কিনা আহি কিনা ঘুমাই এনে কৰি কিনা যাইছে খালি আজি এইটো পাৰটো হ'লেতো ঘুমা নাই নহ'লেতো কিমান পাৰ আগে যে আহিছে আহি কিনা ঘুমাই কিনা যাইছে আমি ভাল পৰা এইটো মানুহখান আৰু জাগাটো ভাল কৰি জানে আৰু একবাৰটো হ'লেতো নদীতে যাই কিনা ঘুমাইছে যদি বি থাকিব আমাখান আহিব নোৱাৰি কিনা এইটো ৰাস্তাটো বেছি স্লিপাৰী হৈছে ফাঁকা মাৰি কিনা আহিছে আপুনি খান মৰম এইটো মমতে আছিলে নাই হা এনেকুৱা কৰি কিনা বি একদম মেমৰেবল টাইম এতিয়া স্পেইন কৰি কিনা যাওঁতো কেনেকুৱা পাহৰিব এইটো নিচিনা আছে এইটো কাৰণে আজি আপুনি খান লগতে আকৌ আহিব আহি কিনা লগ কৰিব পাৰা আৰু আহি কিনা এইটো অপৰচুনিটি আহিব কাৰণে অপৰচুনিটি দিয়াটো বেছি এইটো আমি ঈশ্বৰৰ লগতে বি ধন্যবাদ দি আছে আপনি খান জানে আমি সার্ভিস করা যামতে তো পেরাইছে ইয়াতে কোয়ার নিচিনা 2 বার অহা দুবি সার্ভিস টাইম দে আহিছে পেনশন হইছে 2016 দে রিটায়ার্ড হইছে রিটায়ার্ড হই কিনা থাকা তো ও আমি তো হেলি তো ইতিয়া তো আমার দূর দে থাকা সাথী খান তো লোক কৰিব নোৱাৰিব এনেকা মন টুক কৰি কিনা রিটায়ার্ড হইছে দে রিটায়ার্ড হওয়াটো খুশি হইছে 35 years amike bitu isor bara bhal health digina retired kurubo dise bishi khushi bara ami retirement jaise kintu ami mon tu khodo amar tour de dhaga khan amar sati apni khan nisina khan log kure bole ide to chance na pabo etu amar laga mon tu te thakise kintu isor bara aru ami amar logote rasta khuri dise bhabna na thaki kina thaka to politics humabo chance olai gina isor laga program thakise manu laga ichha thakise ena guri gina politics to homaise election jaise jitise horticulture department dise pera bole chance dise aro second term aise agriculture dise amar honorable chief minister amakan laga leader bara amike responsibility digina bisas rakhi gina amar logote itu responsibility or agriculture responsibility amike diche opportunity amike dia to aro purana sati khan ke log kuri kina na log kuribo dibo karone opportunity amike dia karone isor ke bi bishi dhanyabad dia ase itu karone ajilo ahibo parise it is all because of your prayers apni khan laga prarthana karne अपने खान लगा विशेष करने लगा विषय अपने खान लोगों ने भी हमारा लगा खुशी हमारा लगा थैंक्स जनाई दिया से अमी हमारा खान लगा ऑनरेबल MLA अपने खान लगा रिप्रेजेंटेटिव तार लोगों ने भी थैंक्स दिया से इतु चित्तो सुमाई तो अरे तो नामानी के ना ओला देरी हुई से আৰু এটো আজি তো ৰিভাইভ কৰি কিনা মানি আছে না কৈছে তুমি দা লাগাই ইনিচিয়েটিভ পাৰে না হৈছে এটো তাৰ লগতে বি আমি থ্যাঙ্কস জনাই দি আছে আমি জানা না এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট ফেষ্টিভেল আছে বলে it may be a small festival it may appear to be a small festival how कैसे गय ना जो आपन लगा फेस्टिवल है आकाव হৈছে পাৰটো আহি কিনা পহিছে যা মাগান তুমি এটো তো হেলে তো recognized festival ase Kemongan tribe karne itu tak nohele bi it may appear to be small festival
Kintu, it is a very significant and a very important festival that you are observing. Amidu inaga biasana gibile do aji hijani se. Invoking God's blessings, thanking God for the bountiful harvest of the previous year, and now for the new agriculture operation. Agriculture itu kheti suru kuribo karne ishor ke takot mangi kina, blessing mangi kina, ashirwad mangi kina kam kuribole suru kuriya do. It is a very significant festival. Ito amar kan laga forefather kan enega new bonai rakha do ito. Ekdam we should be thankful to them. Ito amar kan logo di enega new bonai rakha do. Aro ito bi dia do amar kan ito follow kuri kena jaya se. Hoy ito time to ito Christianity hua nai. Ito time to alag bara kiba kuri se hobo. Kintu ito to ito amar kan to sob Christian hoise. Amar kan laga ishor logo de प्रार्थना करी किना नतुन साल दे घुमाई जाए से इतु ईश्वर के धन्यवाद दिया तो ईश्वर लोगों दाखोट मांगा दो ब्लेसिंग मांगा दो किमान इम्पोर्टेंट है सो यू आर डूइंग इट दूसरा मानो खान तो इनका घुरे ना नौकरी की जाने अमी दिखा दो ले तो हम खान तो नौकरी बोला अमी आज ही जाने से दुकाने ये तो हमार कोलिग लोगों ने भी एप्रिसिएशन वे गुरी दिया से और थैंक्स दिया से और आज तो ये तो हम खान के भी जाने को दिया करने भी विशी खुशी आसे और तार लोगों ने भी थैंक्स दिया से अपने खान लगाए मेले हमार लोगों ने भी विशी आही था क्या ताई अपनी खान ही लगा रिप्रेजेंटेटिव आसे अपनी खान विश्वास रखी कि ना पताई से अपनी खान के रिप्रेजेंट करी बोले ताई भी विशी बेराए ताई कुछ थोड़ा नहीं किंतु सब लोगों ने जाएगी ना मांगे अपनी खान लगा जगह लगा दुख सुख मानु खान लगा अपनी खान लगा दुख सुख सब कोई की ना है तो हमारे लोगों ने भी आही की ना कोई था क्या अपनी कुबू ना लगे अभी जाने दो इना कोई अभी दान होते किले मने अभी ताते बिशी बराई से अभी भी जाने किंतु ताई आकू रिपीट करी की ना अभी ना जाना खान भी सब ताई अभी के कोई इतना से स्पेशली फार्मिंग सेक्टर करने इनका से तो करने मन दिया मानो आसे कमिटेड मानो आसे फाल लीडर पठाई से अपने का इतिया विजिबल चेंज दिखा से तो इतु निशना से तो करने ताकि पोहाई दिखना ताकि सपोर्ट दिखना कोऑपरेट करिकिना तार लोगों मिलिकिना काम करिकिना जाइले तो अपने खान गाने फाल होबो तो भी जानाई दिया से इतु आगे दे स्पीकर खान भी कोई किना हिसे खेती बाड़ी एग्रीकल्चर तो हेले तो इतु ईश्वर होय ताको तो आमखान नदीले तो मन नदीले तो इतु खेती तो नहोबो खेती बाड़ी तो मन दिगे नहीं करे किंतु खेती करिले भी ईश्वर लगा आशीर्वाद तो ना थाकिले ईश्वर लगा ब्लेसिंग तो ना थाकिले ईश्वर बरा मतलब नकरिले इतु भी नहोबो किले माने पानी लागे पानी तो हेले तो बरखन लागे पानी इतु हेले तो only nature can provide only God can provide इतु लागे सीजन दे पानी दिबो कारणे फाल माटी दिसे इतु हमखान लगा इतु एमएलए बारा भी गइसे फाल माटी फर्टाइल सोइल पोटेंशियल जगह एकदम फाल हवा पानी इनगा दिसे आरु इतु ही नहे हमखान गुरी थाकिले भी ताकत दिकिना गुरी थाकिले भी पुक सुक आरु बीमार आहिसे गले तो खत्म ना इतु निसिना आरु किमान ठीक बरा जाय थाकिसे गले भी नेचर बरा फेवर करिसे गले भी मानुखान अपनी खान कुरिया मानुखान काउ साउ ठीक नहले ताकत ना थाकिसे गले तो कितना काम करबो इतु फाल हेल्थ दिया से इतु कारणे आमखान लगा एग्रीकल्चर सीजन तो रे तो शुरू बरा लास्ट तक ईश्वर लगा प्रोटेक्शन ईश्वर लगा ग्रेस ना ईश्वर लगा मोरम
তো লাগে এইটো কাৰণে এইটো আপুনি খান এতিয়া আজি ফেষ্টিভেল কৰি থাকাটো এইটো আছে ভেৰি এপ্ৰপ্ৰিয়েট এইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট আছে দেই ঈশ্বৰ লগা প্লেচিংটো সি বিচাৰি থাকি কিনে এইটো ৰখি থাকিলে এইটো বি নহ'ব আপুনি খান কাম কৰিলে হ'ব কাম কৰি থাকিলে বি ঈশ্বৰ লগা প্লেচিংটো নাথাকিছে গ'লে কোৱা নিচিনা এইটো নহ'ব এইটো নিচিনা আছে এইটো কাৰণে ইট ইজ ভেৰি এপ্ৰপ্ৰিয়েট দেট উই invoke God's blessings, we seek God's blessings. Na, ina guri gina dar laga blessings mangi gina laga kuriya la. This is appropriate ase bile aro repeat kuriya ase ami. Aro apni khan etu important ase koi gina aji to ek din kam debi na jai gina. Etu festival shuru kora etu festival mana bichide hi etu bichide hi agriculture operation to shuru kuri go shuru korobo koi gina ek din to set aside kuri gina enaga mani thaga do etu bi bishi importance dia karne significance to mania karne enaga hoise I respect I apni khan ke bishi respect ami amar side para dhanyabad dia ase apni khan sob hard working people apni khan to sob hard working people ase you have the patience you have the resilience na takot digina enaga gurigina apni khan khiti gurigina mon digina khiti gurigina khabule olai amma khan ke fit kore apni khan mon digina kam takot digina kam kore karne apni khan no hoise gole amma khan ki khabo population eman ase etu khan laga muk fit koribole apni khan kam kora kari nohoise gole to etu nohobo to apni khan laga product to apni khan khali apni khan etu khwalo bete halibo garde hi nohoige na kiman surplus ase etu sob Nagaland bi ahi jay Kohima bi ahi jay Kohima pungche Dimapur pungche apni khan laga product khan to etu kholar hoile bi millet khan hoile bi ki hoile bi sob apni khan ke pungche to apni khan takot dia karne mon dia karne na hoise to karne ami sob laga naam bara apni khan ke thanks dia ase amma khan jaga de dade dia to osor ase apni khan to tour ase ranking ase bhabe kintu hoi hawa pani to sob eki God has placed us differently to apni khan to phal bara ki ishor bara placing dise phal bara cholai ase amma khan dade phini to hole to khiti chhure gina jai ase khiti chhure ase phal hawa pani ase phal mati ase ki olai libi to sob paisa kintu tu khan koribo mon nohe alchi inaga hoi jai ase de dade to itu dikhi gena itu sai gena bishi monduk lage apni khan to inaga nohe hard working people itu nishina ase itu karne itu napahori gena hoi challenges bishi ase othuni speaker bara bi goise climate change hawa bani bodli kora season bodli kora inaga hoi gena agriculture farming do to bishi effect hoi gena ase pani ahibo time de nahi pani nalagya jam de pani ahi jaye inaga koram time de thanda time de koram itu nishina ekdam bulda hoise itu karone amma khan laga itu khiti bari gura laga du bi agriculture farming bi amma khan itu jani gena hawa pani purli gura do adapt kori gena tate adjust kori gena kam koribo lage poila laga vision to etia to phal no hobo pare ki vision phal ase itu cholabo lage ki vision lagaile to itu hawa pani purli hoa khan resist koribo paribo climate resilient crop ko na aro ki lagai thakise itu lagai to etia to phal no itu lagaile phal crop diversification itu khan bi sai gena koribo lage aru ki technology to ekdam dangor machinery khan enaga hi gena itu kam koriya laga kiba nohoi apni khan artificial intelligence apply kori gena koriya laga ma itu tak to no koi kintu ki kaida ase ki technology ase para khan to amma khan laga
terrain amakan laga farming system de ki kuribo pare itu tu technique kan tu kaida tu bisari kena itu kan kuribo lagi jado poila itu baba kan na age de guri kena hisa amakan bi itu hi guri thakibo gori itu ite to no bode itu karne posti de hol thakile bi ite to hole to olop koanishna itu পৃথিবী তো বেশি বদলি করি কিনা যাইছে itu কারণে আমাকে বি পটলি দে যাব লাগে আমাকে লাগা ভাবনা দে আমাকে লাগা অ্যাকশন দে আমাকে লাগা কথা দে পটলি দে যাব লাগে আমাকে বি চেঞ্জ adapt to the changing dynamics হাওয়া পানি পটলি করা তো adapt করিবি আৰু কিনা করি কিনা itu হাওয়া পানি বিয়া হওয়া তো হাওয়া পানি এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ টু মিটিগেট কৰিব মানে এইটো কিনা কৰি কিনে এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব এনভাইৰনমেণ্টটো কিনা কৰি কিনে কণ্ট্ৰল কৰিব এইটো খান বি আমাক বি জানিব লাগে এইটো সব গ'লেতো বেছি দেৰি হ'ব এইটো কাৰণে এইটো সব নহ'ব কিন্তু আমাক বি এতিয়াতো বস্তি থাকিলে বি এতিয়াতো আমিতো বস্তি মানুহ আছে কি জানে আমি একো জানে এইটো না এইটো খান এনেকুৱা ভাবে পইলাটো এইটো লগা জামানাতে থাকিছে এতিয়াতো হ'লেতো বস্তিতে হ'লে বি সব ফেসিলিটি পায় পৃথিবী কি চলে আছে কি যাই আছে এটো সব দেখি যাই আছে না ইন্টারনেট সব দেখি যাই আছে টিভি বারা সব দেখি যাই আছে না এটো নিচিনা পরিস্থিতি থাকিলে বি সব আমি তো পরিস্থিতি আছে আমি পরিস্থিতি মানুষ আছে আমি কি জানে এইটো লগা ভাবনাতে নাথাকিব লাগে আমি বি একজন মানুহ আছে আৰু আমি বি এইটো মানুহ পাৰিলে কিলে নাপাৰো এইটো ভাবনা ৰাখি কিনা এইটো আমাক বি এইটো ৱৰ্ল্ড ভিউটো জানি কিনা তাতে সোমাই কিনা আমাক বি থাকিব লাগে চ' চেঞ্জ adapt to the changes adapt to the evolving dynamics na itu nisna thakibo lage to koa nisna itu sal bi agriculture season ahi jaise apni khan expect hope kuri thaga nisna apni khan prarthana kuri thaga nisna itu sal bi joa sal ginega phal season phal agriculture itu productivity ভাল সাল দিছে এইটো সাল বি এইটো ঈশ্বৰৰ পৰা আমাখানকে ভাল টাইম দে পানী পৰিব দিব আৰু আমাখান লগা এইটো খেতি খানটো বেমাৰ পোক চোক পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব দিব কাৰণে আৰু আমাখানটো সব ভাল হেল্থে থাকিব দি কিনা এইটো সাল বি যোৱা সাল কেনেকা ঈশ্বৰৰ পৰা আমাখানকে ব্লেছিং দিছে এইটো নিচিনা এইটো সাল বি এনেকা ব্লেছিং দিব কাৰণে আপোনালোকে সব প্ৰাৰ্থনা কৰিব এইটো চেঞ্জ কৰি আছে আমি খেতি বাৰীতে চেঞ্জ কৰি আছে কিন্তু খেতি বাৰীতে চেঞ্জ কৰিব কোৱাটো বি ট্ৰেডিশ্যনেল চিষ্টেম আমাক কি কৰি আছে এইটো বি তাতে বিয়া বি আছে ভাল বি আছে দেই বিয়া বি আছে ভাল বি আছে এইটো কাৰণে কি ভাল আছে এইটো কাৰণটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে কি ভিজন বি কি চলাইলেতো ভাল আছে এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবি কি ভিজনটো বিয়া আছে এইটো কাৰণটো কি ভিজনটো ঠিক নহয় এইটো কাৰণটো ছড়ি দিবি ভাল ভিজন দিবি আমি একটা এক্সাম্পল দিব মন আছে আপনি খান লগা ভিজন খান ধান লগা ভিজন খান বেছি লম্বা লম্বা লগা হি আছে দেৰি লোৱা লগা লং ডিউৰেশ্যন ৰাইচ ভেৰাইটিজ আমি একবাৰ কিঞ্জং দে যাইছে দে কিঞ্জং বস্তিতে যাই কিনা সার্ভিসতে থাকালাম দে তাতে যাই কিনা ঘুমাইছে রাস্তাতে আমি এইটো জানুৱাৰী মহিনাতে যাইছে জানুৱাৰী 11 2015 তে যাইছে তো দেখিছে এইটো খেতিটো এইটো ফ্ৰেছলি হাৰ্ভেষ্টেড ধান খেতি ডিসেম্বৰ লাষ্ট পাৰ্টে ধান কাটিছে দে এনেকুৱা হয়তো না আপুনি খান লগা ধানটো তো আমি আচৰিত লাগিছে এইটোতো পাহাৰ খেতি আছে কেনেকুৱা এইটো আজিকালি হাৰ্ভেষ্ট কৰিছে ভাবিছে এইটো কাৰণে আমি সুধিছে এইটো পিছনটো কেতিয়া ৰুপিছে গৈছিলে মাৰ্চটো ৰুপিছে গৈছে এইটো কি নৰ্মেল টাইম
मार्च टू रुपया तो दिसंबर दे ही हार्वेस्ट करा तो सभी तो 10 महीना तो 10 महीना लैसे इतु धान तो इतु निचिना मानु खान तो एले तो 2 महीना था 70 days 80 days पर हार्वेस्ट करी लोआ लगा वेराइटी चला to save time to save the management cost ama khan dole deri itu kan nisna do ami utuni change kwa do itu ase itu bi one example ekta example di ase itu kan nisna to potli gurile bi pare ami to ite bi politician laga kotha no guri gina line de hi jai ase to na kheti bari laga line de kintu ami laga khushi de itu ase to guri ko ase itu nisna varietal change na itu kan bi bhabna guri bi de department bara hi gina itu kan sob shikai kali bi amakan dio officers kan staff kan lo discuss guri she ami same to dakhan lo de koise go find out ki variety to idea phal no hoy hoa nai poila to phal hoise idea to ele to phal bara no the phal itu deri loy itu kan nisna hoy kumdi pai bimar shimar thuri jai itu kan do identify guri na potli guri dibe na trial kvg yade ase kvg diusan kutur takhan bi sob itu line de takhan bi bisari dia ase research guri dia ase trial guri dia ase itu kan tokhan logode bi consult guri na kam guru lage takhan thik scientific advice dibo apni khan itu nishna ase itu kan ki technology ami koi thaka do ki kaida ase itu notun bisari gena itu kurile bhalo hobo maintaining the traditional system to be phal khan to adopt koribi biya khan to choribi aru ki notun kurile itu kaida bisari gena kurile bhalo hobo itu bisari gena koribi ko to itu karne ase enaga dok kora damde ami ekta apni khan logo ko mon hoa to etia to ajigali to hele to farming to खेती करिया तो खाली सर्वाइवल करने सस्टेनेंस करने नकरिब लागे खेती करिया तो हेले तो बिजनेस करि आछि आमी खाबले भी पाबो लागे आमार फैमिली खाबो करने करिब किन्तु इतुहि नय गेना किनगा गरिले तो पैसा लाभ पैसा बेसी पाबो किनगा गरिले तो गिमान गरिले तो बेसी लाभ होबो business kora nishina kuribo lage farming has to be done as a business farming has to be taken up as an enterprise na itu monde rakhina kuribo lage itu gurubole to ami koa nishina technology kaida alag thaga khan bisari kena kurile bhal hobo komti khorja koribo bishi production bai jabo bishi labh hoi jabo enaga kaida to bisari kena kuribo lage de aru amakan bishi kiba so production so produce kuribo pare ki hole bi ulabo pare haba pani phal mati enaga dise ki hole bi any time ulabo pare kintu itu khan to sob market e jabo lage market linkage market accessibility itu thakibo lage to amakan surplus marketable surplus khan to खाइगिना पासिया खान मार्केट जब मारा खान तो लिदो इतुदो इतंगा बिजनेस करा मानु आमी उतनी बिजनेस गयसे बिजनेस करा मानु থাকিব লাগে स्पेशली द youth खान आमी encourage करि आसे take up farming as a business you do farming yourself and also not only doing farming but market itu linkage to apni gaini बनाबो লাগে value addition करिब लागे एग्रीगेशन करिब लागे आपनि खान कलेक्शन आपनि खान करिब लागे एग्रीगेशन करिब लागे value addition करिब post harvest इतो maintenance management आपनि खान करिब लागे आरो एनगा गुरि किना मार्केट पठाइ दिबि ना एनगा गुरिसे गरि तो आपनि खान भी एम्प्लॉयमेंट पाइसे तो फार्मर खान भी तो फाल प्राइस पाइ जाबो तो दूसरा मानु आहि किना आपनि खान के अब फार्मर खान के नथुकाबो तो ki olai itu sob phal dam babu to itu nishna ase itu to sob youth khan kuribo pare anybody can do it itu nishna ase de itu karne
এতিয়াতো হ'লেতো কালেক্টিভ ফাৰ্মিং বি এনকাৰেজ কৰিব কালেক্টিভ ফাৰ্মিং আপুনি কাৰণ FPO নিচিনা বি আছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ নিচিনা বি আছে ফাৰ্মাৰ ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপ এইটো কাৰণ ফৰ্ম কৰাটো এইটো কাৰণে আছে দে সিংগল বাৰা হ'লেতো এইটো কালেক্ট কৰিবলৈ এগ্ৰিগেট কৰিবলৈ সিংগল নকৰিলেতো এইটো সিংগল বাৰাটো বজাৰতে মাৰ্কেটে যাবলৈতো হ'লেতো বেছি দিগদাৰ আছে জমা কৰি কিনে মাৰ্কেটতে এইটো পঞ্চাব গাড়ীটো হ'লেতো there should be people there should be someone to do it না এইটো কৰা মানুহ থাকিব লাগে এইটো কাৰণে এইটো লাইন দেবি আমি স্পেচিয়েলি ইউথ খান ইমান আছে এনেকৈ এনকাৰেজ কৰি আছে অপৰচুনিটি বেছি আছে and opportunity lies in agriculture sector itu amakan opportunity thakatu potential thakatu amakan we are not capitalizing on the opportunity we are not capitalizing on the potentials that we have itu karne Nagaland to dia bi amakan economically bishi backward ase aru amakan bi thun gurubo parado le thun de na thakatu itu karne poverty amidst plenty na thun gurubo pare kintu amakan to sob tukya ki karne amakan laziness amakan suku nu khule dimag nu khole itu karne ase itu karne itu han bi jani gena thakibo lage women itu maiki khan laga itu khan bi itia to hele to maiki khan thaka karne amakan society to jai ase de abdi khan to very important section of the society itu maiki khan to abdi khan thaka karne amakan moda khan aram bara thaki ase abdi khan thaka karne apni khan monti kena apni khan itu du guria karne apni khan hard work karne apni khan laga bhavna phal chola karne amakan society to chulibo pare ase to itu karne ami apna khan logote bi thanks di ase ami apna khan logote advice dibo mon hoto apni khan laga jaga to janibi apni khan laga rights and privilege to janibi আজিকালি তো হলে তো মাইকি খান হি লিডার খান তো মাইকি খান হয়ে আছে দে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দে বি মাইকি খানি আছে দে মোদা খান তো সিট না পাই কিনা মাইকি খানি সিট ভাল ইনস্টিটিউশন দে বি সিট পাই কিনা না পুরি কিনা যায় কম্পিটিশন দে চাইলে তো মাইকি খানি পলিটিক্স দে বি নাগাল্যান্ড দে বি এতিয়া তো চাবি তো একটা মিনিস্টার একটা অ্যাডভাইজার থাকি আছে তো and that's just the starting itu nishna jai ase itu karone maiki khan apni khan iman hard working iman productive ase kintu more than that you have to also know your apni khan laga right to apni khan laga right apni khan laga privilege to janibo lage aru voice out koribo lage moda khan laga kam ase moda khan ki koe etu hi koribo edanga nohoi de tuk sukte khorde tuk sukto society tuk sukto postil laga tuk sukto apni gani jane amakhan para to apni gani phal jane to itu korne policy bana dam de phal posti phal kiba kam karne meeting gora dam de bahar bara itu officers department bara hina meeting gora dam de apni gan bi thakibo lage jabo lage de aru ki টুকসুক আছে ক'ব লাগে কি ইচ্ছা আছে তুমি ক'ব লাগে মিটিং দে যাব লাগে আপনি খান তো জানে না যায় কি জানে আমি তো আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে তো কিটা পোস্টে যাব মিটিং দে মাইকি খান না থাকিছে গলে আমি মিটিং নলগিনা যায় মাইকি খান আহিব দিবি নহলে মাইকি খান আহি কেনে নকৰিলে আমি মিটিং নল'ব কৈ কিনে না আমাৰ খান লগা ছ'চাইটি তো না দাট ষ্টিগমা এতিয়া বি এইটো বিয়া কিবাটো আছে তো মোদা খান যালে হৈছে মোদা খান তো একো নাজানে কি ডিচিশ্যন ল'ব পষ্টি ভাল কৰিব দিব কাৰণে ছ'চাইটি ভাল কৰিব দিব কাৰণে আপুনি খান যাই কিনে ক'ব লাগে দে আজি ইয়াতে মাইকী বেছি জমা কৰি কিনে আছে আমি বেছি খুচি পাই আপুনি খান ভাল পৰা এইটো আপুনি খান জানি কিনে এইটো ভাল পৰা লিড কৰিছে কৰি দিওঁ আমাৰ নাগা লগা ছ'চাইটিটো ভাল হ'ব আপুনি খান এইটো নকৰিছে কৰি দিওঁ নহয় নাগালেণ্ড ভাল কৰিবলৈতো নাগালেণ্ড পতলি কৰিবলৈতো আপুনি খানি আছে দে itu নিবেদন আমি আজি টাইম বাজাম দে আপনি খান লগতে স্পেশাল এপিল কৰি আছে আৰু মোটা খান বি তোমাক মাইকি খান কি জানে
এইটো নকবি এইটো লগা কথাটো নকবি মাইকী খান বি আমি খানটো কি আমি খান লগা কথা নাই মোটা খান যাইলে আছে এইটোতো নাই দেই দিয়াতো আপনি খান লগা ৰাইট এইখিনি কোৱা নিচিনা ৰাইটটো ডিমাণ্ড কৰিবি কি ক'বলৈ আছে এইটো চৰম নালাগি কিনে কবি এইটো আপনি খাবি এইটো কৰিব লাগে এইটো জানাই দিয়া আছে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা স্কিম প্ৰগ্ৰাম বেছি আছে আজিকালি পাৱাৰটো হ'লেতো এতিয়াতো পষ্টতে দিয়া আছে দেই পইলাৰ পৰা আছে হয় কিন্তু power empowering the grassroots level not grassroots people in the grassroots itu kan ke empower দিয়ে itu karone Nagaland bhi itu communitization koi gena na school communitize hoise medical communitize hoise na electricity communitize water communitize biodiversity communitize power is given to you by the government itu nishna ase scheme program alag phal sab department bara here itu kan scheme program kan bi phal bara itu yadi to leader bisha ase post de itu ane aji apni khan logore ko mon wato ki scheme ahe itu phal bara khushi lobo lage jani lobo lage guideline bi jani lobo lage phal bara huni bo lage jaga na aro huda hudi bi guri no bojile ena guri gina ভাল bara implement koribi de Nagaland scheme eman phal scheme introduce kore central scheme bi eman phal introduce kore kintu amakhan itia ejagina lugai gina edu nije lab karne pisaribo itu hi pisari thaki ase to edu karne amakhan la posti khan amakhan laga Nagaland state to develop no to edu karne ase de through RD phal eman scheme ahi ase NSRLM self-help group form kuri gina nanga eman phal dia ase manrega eman phal kiba ase alag gisam scheme ase RD debi agree na lai debi ekdam bishi ase itu nishna bishi ase te itu warne itu phal bara phuji gina transparent kuri gina luga lugi no kuri gina itu kan phal bara implement korise gole do amma khan laga posti khan do Nagaland posti khan do ekdam develop hoi jabo Nagaland posti develop hoise gole do Nagaland laga economy prosper koribo amma khan Nagaland laga economy bhal hobo itu nishna ase itu karone itu itia do purana zamana de na thake nutun zamana de thake ase system khan bi sob bodli guri gina jai ase itia scheme khan beneficiary khan bi itia do le do direct benefit transfer kori gina na so direct benefit transfer ahi ase to apni khan Aadhaar card thakibo lage bank account thakibo lage na itu nishna ase itu karone sob apni khan laga account de ahi ase itu paisa dia thakan tu phal bar cholabo lage de agriculture scheme de bhi itu apni khan laga scheme itu account de ahi bishi bhag to le to itu ki karone dia ase itu de no jogai itu free money ase bhabi kina khai jai aji khai jabo kali to aru bangibo etanga no hogina no hobo lage bonai gina rakhibo long term benefit bisaribo lage RD debi manrega debi na hoi jase job card holders idia to tade jai ase itu ki karone ase village council bara itu ki VDP bara ki niyom banaise kanun banaise itu thik kiba guri gina kam guri gina rakhibo lage itu nishina scheme program kan sob phal bara juribo lage itu nishina agriculture department debi scheme bishi ase natural farming ase organic farming itu kan to stop gori ase kintu thakise etia to notun natural farming koi kina jai ase BMKSY RAD alag kisam scheme ase itu kan dio nogla gede ase staff kan ase ta kan bi ahi gina apni kan logone shika kan kwa kan to phal bara kuri gina rakhibo lage
কোৱা নিচিনা ট্ৰেইনিং বি আহি কিনে দিয়ে ট্ৰেইনিংটো ভালদৰে শিকাব লাগে নতুন কাইদা বিচাৰি ঘূৰিবি কোৱাটো আমি তুমি কোৱাটো এই দোকান আছে ট্ৰেইনিং দে যাবি ট্ৰেইনিংটো এইটো পইচা হাজাৰা দিব নেকি এইটো মৰম এইটো ভাৱনা পৰা নাযাবি যাই কিনে শিকাই ল'ব ফ্ৰী আমিকে ট্ৰেইনিং দিয়া আছে যাই কিনে শিকাই ল'ব আৰু বদলি কৰিব আমি এইটো মনতে ৰাখি কিনে এইটো কৰিব লাগে ট্ৰেইনিংটো এটেণ্ড কৰিব লাগে কোনোবা জায়গাতে নাগালেণ্ডে মাটি থাকিলে বি নাহে খানা খেলাই দিয়ে এইটো কাৰণেহে আহে এইটো পা পিছতে পলাই যাব এনেকুৱা বিশ্বাস আছে কোন লগা লোক এইটো নিচিনা আছে এইটো কাৰণে কথা মানি কিনে ডিপাৰ্টমেণ্ট খান আপুনি খান ভাল কাম কৰিব আপুনি খান ভাল খবৰ দিব কাৰণে তাইখান আহি কিনে শিকাই আছে আপুনি খান কি চাৰ্ভ কৰি আছে কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'লে বি ভাল পৰা ৰিচিভ কৰিবি এণ্টাৰটেইন কৰিবি আৰু ভাল পৰা শিকাই কিনে কামটো ঠিক কৰিছে গ'লেতো আপুনি খান কি আৰু বিচাৰি কিনে আহিব কথা নামানিয়া খানটো এইটো ছুটি দিব কথা মানিয়া খানটো এইটো বিচাৰি থাকিব আপুনি খান তাইখান কি বিচাৰি যাব নালাগে তাইখান বিচাৰি কিনে আহিব এইটো নিচিনা আছে দেই এইটো কাৰণে এইটো খান বি জানিব লাগে এতিয়া আমাখান লগা গভৰ্ণমেণ্ট under the able leadership of Dr. Nipurio farming sector de amakan ekdam priority di gina jaya ase farmers welfare garne amakan priority di gina jaya ase anytime ami problem loi jaise gole do ei naga laga farmer khan inaga idea dai logo jaise gole do tai kidabi no goide anything for farmers anything for farming or tai bi farming interest enthusiasm itu nishna ase na kuri gena jay you ane phal scheme central bara thaga khan bi itu aru mangi gena Nagaland ahi gena di gena kuri bo dia ase central bara Nagaland do man resource na amahan Nagaland laga itu fund nai itu karone central do depend kuri gena thaki ase amahan to central sponsored scheme hi nohoi gena aru externally aided project han bi digina bisari gena amakan ena kuri gena implement kuri gena jay ase Nagaland agriculture sector te holi bi apni khan bi yade bi implement kuri shina gora nai itu ifat focus to khatam hoise jaiga through forest department KFW through forest department aru idia Nagaland element koi gena itu World Bank funding bara itu bi nutun shuru kori ase idia aru patso bi ase Noklak district de bi about 10 villages upore naga include kori gena itu Nagaland 225 posti ase de 225 posti out of 1400 posti de patso bi ase de itu to hole to kun garane ase leader dhaka garne bi ase de du bi jani bi ami gobo mon thaka to ta logote thanks dibi aru more than that itu bara bishi to program to itu scheme to itia shuru kori ase shuru bara phal bara shikai loi gina phal bara plan kori gina apni khan ki kuribo mon ase ki kurile he apni khan garne phal hobo itu phal bara plan kori gina কাম কৰি কিনা যাবি 5 সাল 6 সাল ইটো স্কিম টো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব ইটো world bank পৰা ফান্ডিং দি কিনা ইটো শুরু কৰিবলৈ আছে দে এলিমেন্ট কো প্ৰজেক্ট কৰি কিনা এলিমেন্ট ইটো এব্রিভিয়েশন হে আছে কিন্তু world bank ফান্ডিং কৰে না শুরু কৰি কিনা যায় আছে ইটো নিচিনা আছে আমাখান গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পৰা হলিবি কোৱা নিচিনা কি স্কিম আছে আপনি কান কি না পাহৰিব একো নহয় আমি থাকা থাকতে হলে তো আমার ডিপার্টমেন্ট হলে তো আমি থাকা থাকতে হলে তো আপনি নকলাক হলে তো আমি বি নকলাক তো পাহরি বলে আমি 500 তো পাহরি বলে তো নোৱাৰিব এইটো নিচিনা আছে এইটো আমি এইটো কৰি দিব এইটো ক'ব তো নালাগে কিন্তু কি পাৰে কি আমাক লাগা ক্যাপাসিটি দে কি পাৰে এইটো তো হলে তো আপনি খান তো নাপাহৰিব এইটো তো আমি আজি কথা দি আছে এইটো আপনি মন দে লৈ ৰাখিব
এইটো মিশনাৰী হ'লে বি কিবা হ'লে বি এইটো আমি দেখিছে মাটিটো আলাগ পৰা চলাব লাগে এইটো পুৰাণা জমানা লগা চুমিং বি এইটো বি হাৰাবলৈতো নোৱাৰিব এইটো বি চুৰিবলৈতো নোৱাৰিব কৰিবি একো নহয় ইম্প্ৰুভ চিষ্টেম কি পাৰে এইটো কৰিবি কিন্তু ইউ হেভ পটেন এইটো আপুনি খান এইটো পানী খেতি কিবা কৰি কিনা কৰিব লগা বি বেছি পটেনচিয়েল আছে দে আপুনি খান লগা জাগাতে পানী বি দিগদাৰ নাই পানীটো পাই থাকে এইটো নিচিনা আছে এইটো কাৰণে এইটো বি ভাৱনা কৰিবি এনেকুৱা কৰিছে কৰিতো মেচিনাৰী পৰা এইটো টিলাৰ গৈ না পাৱাৰ টিলাৰ খান নিচিনা এইটো খান নিচিনা পৰা লৈ কিনে বি কৰিব পাৰে এইটো কাৰণে এইটো চাইড বি কি পাৰে আমাৰ খানটো আপুনি খানকে দি দিব এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছ চিনিয়ৰ অফিচাৰ্ছ খান লৈ অনাটো হ'লেতো এইটো আপুনি খান লগা দুখ চুখ আপুনি খান লগা জাগা লগা পটেনচিয়েল কি পাৰে কি নাপাৰে এইটো চাব দিবৰ কাৰণে আহিছে শুনিছে আমি কি কৈছে তাখান বি শুনিছে এইটো কাৰণে আমাক একেও লগতে কৰি কিনা কি পাৰে এইটো আপুনি খান কি সহায় কৰিব আপুনি খান তাকো দি কিনা মন দি কিনা কৰি দি কিনা দেখাইলেতো আমি খান বি আপুনি খান লগতে আছে এইটো জানি ল'ব আৰু আজি মেমৰেণ্ডাম দিয়াটো KVK কাৰণে দিছে এতিয়া KVK লগাই সাইন্টিষ্ট একজন কথা কৰিছে খাৰা কৰি কিনা এইটো হ'লেতো দিনচাং কাৰণে KVK আছে একটা ডিষ্ট্ৰিক্টে একটা KVK দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে চ' 9 লাখ সামাদৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নোহোৱাকে যে নিদিয়াকে যে একটা KVK দিছে এইটো দিনচাং কাৰণে আছে তো KVK নতুন নাথাকাৰ কাৰণে তাইখান সি কাভাৰ কৰি আছে কিন্তু 9 লাখ বি KVK দিবৰ কাৰণে আমাক মাগিছে এপ্ৰুভটো কৰি কিনা আছে যোৱা সাল পৰা এপ্ৰুভ কৰি কিনা ৰাখিছে কিন্তু এইটো ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী পৰা এতিয়া আমি যোৱা সপ্তাহতে দিল্লীতে যাইছে এইটো টাইম দিবি আমি সুধি কিনা আহিছে এইটো এপ্ৰুভটো কৰি কিনা আছে কিন্তু এক্সপেণ্ডিচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ মিনিষ্টাৰ অফ ফাইনেন্স পৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কৰি কিনা ৰখি আছে এইটো কাৰণে এইটোতো তাতে পৰা ক্লিয়াৰ কৰিছে কৰিতো এইটোতো হ'ব জাগাটো ক'তে হ'ব এইটোতো পিছে দেখি জানিব কিন্তু এইটো আজিতো মেমৰেণ্ডাম দিয়াটো হ'লেতো টাইমটো দিছে হ'বলা এইটো কাৰণে এইটো বি মন দি ৰাখিব এইটো খান নিচিনা আছে এইটো কাৰণে আমি এইটো ইমান সি ক'ব কোৱা নিচিনা উই আৰ উইথ ইউ আমাৰ লগতে আপুনি খান লগতে আছে আপুনি খান লগা ব্লেছিংছ আপুনি খান লগা প্ৰাৰ্থনা আমাৰ খান বি এইটো এক্সপেক্ট কৰি থাকিব হোপ কৰি থাকিব let us all pray for each other support each other in whatever way possible na ina guri kina thakibo aru etu ishor laga blessing to sob apni khan logote bi thakibo dibo aru amakhan sob eki logot phal podli de jabo phal jamana de idia to etu we are grateful etu FNTA bi ahi jaise so better things are coming up na amdigan garde bi phal time ahibo karine amakan bi sob expect guri ase FNTA through FNTA hoile bi through FNTA or without FNTA also we are with you apnikan logote ase etu logina amar laga kotha to iman bara kadam guri ase koa nisna aro log goria to bishi khushi ase আৰু আপুনি খান সব লগতে ধন্যবাদ দি আছে কিউমে People will forget what you said, but we will never forget how you make us feel. Se bisi khushi pa ase pacho mano mon chutu hoigina kheti kam guri thaga hat prahi guri thaga machine gua doi dun ikun jana holibi pacho mano ki lagibo loile ki mangibo ready thagibo kwa hunigina pacho mano sob nam de khushi pai dubi aro janai di ase idia program number 7 di ase word of thanks Theomenu El Bisha Chairman Baton Oking Village Council and Convener Planning Committee
阿刀，你好，团目钓鱼着。Respected Chairperson, most respected Mathong Yantan, Honorable MLA, Advisor, Agriculture, Government of Nagaland, most respected host, Panyi M. Lamthew, Government of Nagaland, Aro, Department officials, Department staff, party leaders, Paso Shingdak, BCC, HGB Pralogne, Council, NGOs leader, general public, media and friends, पहिला अपना खान सब लोगों रेस्पेक्ट दिया से और ईश्वर लगा नाम पूजा करे आसे अच्छे चीजों समय नैथां करिबले सिंह VDP Secretary Paso अपना लोगों दी अच्छी लगा नैथां Chairperson नई डिप्टी कोई ने होता टेम दे अपना ब्रा टेम टीबोल पारा नशिना अच्छी इतु प्रोग्राम तो ऐसी फाब्रा लोई जाए ध्यान में दे अपना के ऐसी थैंक्स दिया से नंबर 2 दे पैसों काउंसिल चेयरमैन पासो विलेज इतु प्रोग्राम दे किमान जोन पार्टिसिपेट करी ना ऐसे अपना सब खुशी ब्रा वेलकम लोई जानी में दे अपना लोगों दे भी पैसे थैंक्स दिया से नंबर 3 दे चीजों समय अथा अच्छी लगा चीजों समय significant की तो आसे किनुका आसे ये तो भाई के पुजाई जाने में दे श्री एल्पमिंग President Paso Ranch Public Organization अपना के भी पैसे थैंक्स दिया से नंबर 4 दे short speech Sir Sri Neko Situ STO Noglak Chiti kam gura laga किना काम करिबो लागे किना हेला माखान थाकी लाइफ थाकिबो एतो अपना मेहन करिगने पुचाय जानी में दे अपना के भी पैसे थैंक्स दे आसे डॉक्टर टेमचेन नोंसांग एनिमल साइंस केवी के तुनसांग itu amakan aja kora demde tekis tagise itu amakan do hoksi kue itu osori taga itu office do kina ka laga sina kue namakan sai tagise to aji itu la kam do itu la profit do enuga thagite kue gene mehen kuri gene amar kan logote पुचाई जानी में दे अपना कभी पैसे थैंक्स दिया से
CD Sri Penjong Lempa ESC 500 अपना भी अमाखान अपना लगा स्पीच शो स्पीच लाकिया निशना अमाखान लोगों encouragement ठीक है सब रास्ता दे मेहन बड़ा कोई जानी में दे अपना लोगों भी पैसे थैंक्स दे ऐसे प्रकृति दे श्री पंजे एमलाम थे honorable MLA, Government of Nagaland, achieved to host Corrado, Amakando, Nam Diase, Holibi, Kito Kiase, Sopte, Tai Obode, Tai Brahi, Eren Skuritiase. Amangan Papi Takishe, Achilaga, Sizo Samaido, Ektom, important Ase. एक पौड़ी तो मानी बोल लागे कोई ना मान भाभी था किसे फिर भी अम्मा खान प्राण न पारे तो अम्मा खान MLA सापरा सब तो था एक्सप्लेन करी थी कि ना होस्ट करी थी से ये तो ओपोर्डी भी और आकिये निमित्ती भी ताई encouragement थी कि ना स्पीच था ओपोर्डी सर पन्ये लोगों थी ऐसी थैंक्स थी ऐसे ताई लगा काम तो आरो आकिये दी इशू परा और प्रेसिंग दीबो अच्छी लगा जिप केस श्री मानथान जानथान MLA and advisor agriculture government of Nagaland ताइकुआ निशना अच्छी तार नोटुन होई तार तारीख तो ठगा देम दी ताइकुआ निशना यादी ठगा 500 नो किंग लगा गेस्ट हाउस ताई मतुबगुरी से पनाय लइसे तार बरारो इनॉग्रेशन करी दिसे और माखान ताइकुआ निशना खावसाव से भी आइसेताय और निजिदी चेंगी दे भी वानिशना पेंगिक भी जैसे तो वानिशना दोक भी पाइसे इतो टेम दे खुशी भी पाइसे इतो टेम दे ताई ब्रात दिया प्रोजेक्ट ते आमी सीक्रेट थाकिसे तो माखान 500 मानु ब्रा सर अपना न पाउरे हलेबी फाबिलेबी वानिशना किनका अमना नमाते तो एकदम गोबा भा अमाखान लगा MLA पन्ये एमलाम थियो ताई ब्रा अच्छी सब एक्सप्लेन करी दिगने आमी एक्सप्लेन करी दिबो अपना का तो फंक्शन दो कोई भी वाब्रा पोयासे और अपना अमाखान लोगों मतुब कुरी थागा अमाखान भी न पाउरे अमाखान भी न पाउरे तो अच्छी फर्स्ट न होय आरो भी अच्छी लास्ट न होबो अमाखान निमित्ते अमाखान लगा सेकेंड इशोर दो अपना आरो पन्ये एमलाम थियो अमा अपना तो जुन होबो अपना तो जुन ब्रा पोकाई भाई मतुब पाजी गोरी गने अमाखान 500 निमित्ते आरो प्रेसिंग तंगो अनिबो गुइने आमी तो आखा आसे केमे 500 सिंगाप छोशेउ 500 नोंनिशेउ लोनी जसनों चिजो समाई सौजननी नी गुशी जनली जसदो प्लानिंग है तो अन्य सुनोगे लोगो हो जैसे शब जैसे MLA अपो चाइसु आल अतेशों ने आपे अपो थोकिगो अपो ओकोंसिगो जैसे लोगी सावे जनोगे जैसे आपे ओ अपो हाउ क्यों ता अन्युगो ना जैसे आपे मो
阿不的米少那了两下个阿提个，但侬阿是的，狗子女这，老好老女，侬什么求人的狗呢？拉年孩子有龙侬。construction 会的，老好，退休会 ，reception 会，小的有龙龙 ，shop committee， 哎呀阿某某，啊标定下下个，啊是退路真理，啊是阿伯某，蒙九个，欧公个，西晋讲个，这是老年弄什么的呢？啊修业个事，这老天个。农工呢，练牛、耕牛、有高，小孩子抓个人呢，啊，啥边新业都忙làm chứ，农什么呢？啊，说农没救过，农小救过，农放心那个，好几件条头，啊是那个做个，忙人家，但农皮到那个，这是阿爹救下呀，阿边。阿蒙修的那个，阿蒙救的那个，阿牛拿那个，就是其他苦些条头，这啥别么？阿两个，啊，牛阿拉那了，弄那个，你这听没？ As we express our gratitude, we must never forget that highest appreciation but to live by them. Theo mấy nhiều cái nhiều kem go, theo mấy nhiều à lang đi chỉ sử ép cái tháp cái ho chỉ xây xa kem go này, chỉ số nhiều cái ép go, à thằng mua mua nó liệu chơi lâu à cái biểu tình người chỉ lâu cái sao bên để theo mấy này mua thi go, nông chi thả lâu tia go hàng hơi là cái kem lâu cái này nhé. À tia hơi là có mong kiều có hàng chân đào chú à có mong kiều cái tia hè có nó nông cái chân lau cái lô bông xì cái nhiều chứ cái đó à thôn nó liều sao chứ à thôn mi sầu nó sầu cái đó exhibition stall nó xóa bé này à hàng này có sao chứ biếng có shop nó nông shop cha cái đó à bắt đầu theo có này à hàng nó cho lô cái khu nông như cái điều chứ cái last program number 8 sẽ benediction Athomi Sao, Pastor P. Kaigo, PNBD. Mi sao chứ? À kinh điển à bao cô, lâu nhị nông à chỉ kêu này cô ni, chỉ cho sớm mai, ba trăm nông nhiều nọ kêu xa cô. Sim đáp nó cho thiếu cả nông chi thà nó thiếu thôi như tụi mình nó sao cả cho lâu cái gì nông chi thà áp bem nhỏ chú chế có à sim nó ép cái gì cho nó thiếu thôi như hầu như làm nó kịp chế à kinh điển à bao cô nông sim xử lý cả cái nơi cho nó chi thà à mồ là nơi cho nó siêu nông chi thà nó cầu sĩ có kỹ hệ liam có nè chỉ sử dụng hệ liam cái ali thì cái mấy cái khu nông ai em mồ chẳng cả lâu sau này kịp sĩ có nông nhiều này có ba trăm nông nhiều nè sinh đáp nó là có lâu bên lâu sĩ cái chỉ hệ thiếu thọ kỹ hệ thiếu thọ nhỏ cho lâu cái họ chịu sau hai次练的lâu cái lâu sau mấy kịp sĩ có à sau nông sinh次练的có nhớ là na chủ chế họ cái lại cái gì à kinh điển à bao có à đây là xong lâu sau kịp cái gì chỉ ta áp bem nhiều làm nhiều kịp sĩ thiếu thọ nhiều làm được kịp chế à bao có nhiều mong chịu chân nơi này đó nông nông nhiều ba trăm nông nhiều nè ba trăm sinh đáp cái thọ có nhiều là na chủ chế nè nhiều là na ốc thì cái hệ làm có chỉ sử dụng chân này có nhiều ốc na à điều kịp nè kêu nhiều sau kỹ này có là có à chế ai này có nông mẹ này có kỹ hệ sử cái nhiều cho lâu cả à chủ chế sĩ nông chỉ thà áp bem nhiều làm nhiều kịp cái sử nè bị chân nó thiếu thọ nhiều hầu như làm nó kịp có nè à bơi đi nó có là có nhiều là na chủ chế họ sĩ hệ ta số nhiều cái mi sao chế à bao mong chế được amen